Vamos a ir al Señor de corazón. Padre, tu palabra es siempre viva y siempre fresca. Lord, your word is always fresh and always new. Y aún las historias más conocidas contienen tesoros escondidos que tú nos puedes revelar. Even the stories that we know so well have hidden treasures that you can reveal to us. Así que te pedimos hoy, Señor, que tú nos hables. We pray, Lord, today that you would speak to us. Queremos escuchar tu voz y vivir tu voluntad. Confiar en ti y decir tus palabras. We want to hear your voice and live out your will as we trust in you and speak your words to others. Es nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. This is what we pray. In Jesus' name. Amen. ¿Quién va primero? Who goes first? Es una pregunta que desde que somos niños tenemos que contestar. That's a question that we have to answer even when we're children. Quizás cuando éramos niños lo contestábamos con roca, papel y tijeras. Maybe when we were young we answered it with rock, paper, scissors. Cuando somos grandes los métodos cambian. As we grow up, the methods are different. Entramos a otra escala de valores. We enter a different type of values. Por ejemplo, en algunos parques de diversión, uno puede pagar extra para recibir un pase especial que le permite ir al frente de la cola. For example, at some amusement parks, you can pay extra and get a special pass that lets you jump the line and go straight to the front. Ahora los que van primero son los que tienen el dinero para pagarlo y conseguir ese derecho. Now those who go first are those who have the money to buy that right and to go that way. En estas semanas estamos viendo las fotos de las primeras personas en recibir la vacuna contra el virus. Now we're beginning to see the first pictures of the people who are getting the vaccine against the virus. ¿Y quiénes son esas personas? Who are those people? Presidentes, presidents, actores, actors, gente famosa, famous people, los que tienen la palanca para ir al frente de la cola. Those who have the political pull to go to the front of the line. Y así es que funcionan las cosas en el mundo. That's how things work in this world. Por lo general, los que tienen dinero, los que tienen palanca son los que van primero. Y los pobres, ahí sí nos podemos colar, llegamos al final. That's how things work in this world. Those who have money, those who have pull, go to the front of the line, and those of us who don't, we maybe come afterwards if we can make it. Pero con Dios las cosas funcionan al revés. But with God, things work the other way. Cuando Él convocó gente para venir a ver a su hijo que acababa de nacer, Él no trajo primero a los ricos. When God called people to come see His son who had just been born, He did not call the rich people first. Ellos llegaron después. They got there later. The rich, wealthy, wise men, ellos llegaron en segundo lugar. Esos magos, esos sabios ricos de dinero, ellos llegaron en segundo lugar. They came second. ¿Por qué? Porque Dios invierte la escala de valores del mundo. Because God puts this world scale of values on its head. Cristo vino por todos. Jesus came for everybody. Pero Dios no trajo primero a los ricos, sino a los pobres. But Jesus came for everybody, but God didn't bring first the rich to see Him. He brought them. Así que vamos a leer la historia de esos pobres que recibieron primero la noticia del nacimiento del Salvador. So let's read the story of those poor people who first received the witness of Jesus' birth. Vamos a leer la historia en Lucas capítulo 2. Read the story in Luke chapter 2. Y vamos a empezar con los versículos 8 al 9. Vamos a ir leyendo pausadamente. We're going to start with verses 8 and 9 and
we'll read along little by little. Lucas 2, del 8 al 9. Luke 2, 8 and 9. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. In the same region, shepherds were staying out in the fields and keeping watch at night over their flock. Then an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. En la cultura de aquel tiempo, los pastores eran vistos como sucios, incultos, hasta deshonestos. In the culture of that time, shepherds were seen as kind of dirty, not very well educated, and maybe even a little dishonest. Si veías pastores cuidando sus ovejas cerca de tu casa, ibas corriendo a poner todo lo de valor bajo candado. If you saw shepherds taking care of their sheep close to your house, you went running to lock up all your valuables because you didn't really trust them. Los pastores trabajaban, pero no tenían educación ni posición social. The shepherds were people who worked, but they weren't well educated and they didn't have a good social position. Y sin embargo, fue precisamente a estos pastores que Dios se manifestó para darles la noticia del nacimiento de su hijo. But it was to exactly those people, to those shepherds, that God manifested himself to give them the news of the birth of Jesus. Mientras ellos cuidaban sus ovejas en una noche oscura y tranquila, escuchando solamente quizás el cantar de algún grillo lejano y el balido suave de las ovejas, muy de repente vieron un ángel y les rodeó una fuerte luz. The shepherds are taking care of their sheep on a quiet night, listening maybe to the faraway chirp of a cricket, and the sheep baaing very softly. It's a very peaceful scene, and all of a sudden, there's an angel, and this bright light envelops them. La luz que vieron no fue simplemente un foco, un spot que estaba brillando para alumbrar la escena. Now, this light that they saw wasn't just a spotlight that was shining to light up the scene, just for dramatic effect, solamente para hacer un efecto dramático, sino que fue, nos dice el texto, la gloria de Dios. But the Bible tells us that it was the glory of God that shone around them. Ahora, la gloria de Dios es la manifestación de su presencia. The glory of God is the manifestation of his presence. Sabemos que Dios está presente en todas partes. We know that God is present everywhere. Pero él no se manifiesta en todas partes. But he doesn't make his presence felt everywhere. Entonces, cuando él se manifiesta, when he shows himself, esa es su gloria. That's his glory. Y la gloria de Dios, casi 600 años antes, se había retirado del templo en Jerusalén y se había ido y nunca había regresado. Some 600 years before this, God's glory had left the temple in Jerusalem and it had never come back. Se retiró a causa de la constante rebelión del pueblo. God's glory left because of the constant rebellion of his people. Pero ahora, por fin, vuelve. But now, God's glory returns. Después de 600 años, after 600 years. ¿Y a quiénes se manifiesta? Who does he show himself to? A los ricos. To the rich people. A los líderes de la religión. To the religious leaders. Al rey. To the king. No. Más bien se manifiesta a unos humildes pastores. No, he shows himself to some humble shepherds. Ellos fueron los primeros en recibir la noticia de que Jesús había nacido. They were the first people to receive the news
that Jesus has been born. Ahora, esto significa dos cosas para nosotros. Now, this means two things for us. En primer lugar, significa que Dios te recibe sin importar la manera en que el mundo te cataloga. Now, the first thing that this means for us is that God receives you no matter how the world looks at you. Puede ser que te sientas menos que otros por alguna razón. Maybe you feel like you're less than other people for some reason. Puede ser por tu raza, o tu estatus legal, o tu nivel de educación, tu origen familiar. Hay muchas razones que el mundo busca para hacernos sentir bien. Maybe it's because of your race, or your family of origin, or your level of education, or some other thing. The world finds lots of ways to try to push us down. Pero Dios mira mucho más allá de todas estas cosas y ve en ti a un hijo, a una hija amada. But God looks beyond all these things and He sees in you a beloved son or daughter. Te habla con palabras de amor para que te acerques a Él y dejes que te levante. He draws you to Himself with loving words so that you will come to Him and allow Him to lift you up. ¿Sabes a quiénes desprecia Dios? Do you know who God despises? La Biblia lo dice, the Bible tells us. Dios desprecia a los orgullosos y fanfarrones. God despises proud, vain people. Pero Él está cerca de los humildes. But He's close to those who are humble. Ahora, la segunda cosa que esto significa para nosotros es que tenemos que imitar esa actitud de Dios. Now, the second thing that teaches us is that we need to imitate that attitude of God. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:16, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. The Apostle Paul tells us something like this in Romans 12:16. Don't be arrogant, but rather identify with humble, poor people. Don't think that you are the only person who knows something. Jesús también nos puso una comparación. Jesus also gave us an example. Jesús nos dice, imagina que vas a un banquete. Now imagine that you've been invited to a big feast, a big dinner. No te vayas a sentar, dice Jesús, en el lugar de honor, al lado del invitado de honor de la fiesta. Don't go, says Jesus, and sit in the place of honor right next to the guest of honor. Porque puede llegar otra persona más importante que tú y tendrás que pasar la vergüenza de que te digan, por favor, levántese y pásese más para acá. Because somebody might be more important than you might arrive, and then you'd have to face the shame of being told, hey, would you please get up and move over? Más bien, dice Jesús, siéntate en el peor lugar. Instead, says Jesus, sit in the worst place. Y entonces vendrán y te dirán, oh, por favor, pasa para acá a un mejor lugar. And then they'll come and they'll say, oh, look, why don't you come and sit here in a better place? ¿Te das cuenta? Dios levanta a los que se humillan, pero desprecia a los que se enorgullecen. You see, God raises up those who humble themselves, but He despises those who are proud. Entonces, ¿con quiénes nos debemos identificar? ¿Debemos estar tratando siempre de trepar la escalera social? Should we always be trying to climb the social ladder? ¿O más bien estar dispuestos a asociarnos con gente que vemos como de otra clase social? Or should we be willing to be friends with everybody, no matter what social class they seem to belong to? Si somos hijos de Dios, tenemos que imitarlo a Él. If we are God's children, we need to imitate Him in this. Ahora, los pastores fueron los primeros en recibir esta gran noticia. Now, the shepherds were the first to receive the great news. But what was the news that they received? ¿Cuál fue la noticia que ellos recibieron? Sigamos leyendo los versículos 10 al 14. Let's keep reading to find out in verses 10 through 14. Lucas 2, del 10 al 14. Luke 2, 10 through 14. Pero el ángel les dijo,
no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. But the angel said to them, don't be afraid, for look, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. Today in the city of David, a Savior was born for you, who is the Messiah, the Lord. This will be the sign for you. You will find a baby wrapped tightly in cloth and lying in a manger. Suddenly there was a multitude of the heavenly host with the angel praising God and saying, glory to God in the highest heaven, and peace on earth to people he favors. Como casi siempre sucede en la Biblia, las primeras palabras del ángel son, no tengan miedo. As almost always happens in the Bible, the angel's first words are, don't be afraid. Los ángeles son poderosos e imponentes, pero están al servicio de Dios. Angels are powerful, imposing creatures, but they serve God. Entonces, si nosotros le servimos a Él también, no tenemos por qué tenerles miedo. If we serve the same God, then we don't have any reason to be afraid of them, porque estamos en el mismo lado. We're on the same side. Después de tranquilizar a los pastores, el ángel les dijo algo que literalmente se traduciría: yo los evangelizo. After he calmed down the shepherds, the angel said something to them that if we transliterated it from Greek would be, I'm evangelizing you. Ahora, ¿qué es evangelizar? Es llevar buenas noticias. What does it mean to evangelize? It means to take good news. Así que nuestra traducción no está mal. I'm not trying to tell you that your translation is bad, pero esconde el hecho de que estos humildes pastores fueron los primeros en escuchar el Evangelio. But what it hides from us is the fact that these humble shepherds were the first people who heard the gospel. Fueron los primeros en ser evangelizados. El ángel vino para evangelizar a los pastores. The angel came to evangelize the shepherds. Y el evangelio, la buena noticia que él les compartió, tenía que ver con el nacimiento de un bebé en la ciudad de David, es decir, bebé. The good news, the gospel that he came to share with them, was the birth of a baby in the city of David, which is Bethlehem. Ese bebé se identifica en las palabras del ángel con tres títulos. That baby is identified in the angel's words by three titles. Primeramente, es el Salvador. First of all, he's the Savior. Ahora, ¿no te parece incongruente llamar Salvador a un bebé? Doesn't it seem a little incongruous to call a baby the Savior? Los bebés son los más indefensos. Babies are the most defenseless creatures that exist. Necesitan cuidado constante. They need constant care. Yo creo que les habrá parecido extraño a los pastores que les dijera que ese bebé era el Salvador. I'm sure it felt strange to the shepherds to hear that that baby was the Savior. Pero el ángel estaba mirando hacia adelante, a lo que Jesús había venido a hacer. But that angel was looking forward to what Jesus had come to do. En las palabras del ángel, en ese título, vamos desde el pesebre hasta la cruz. The words of that angel carry us from the cradle to the cross. Porque Jesús desde nacer, nació para salvarnos. Because when he was born, Jesus was born to save us. Jesús es el Salvador que todos necesitamos. Porque todos somos pecadores. Que vivimos sin sentido y vamos hacia la muerte.
Jesus is the Savior that we all need because we live purposeless lives and then we're destined for eternal death. Él vino para rescatarnos de esa condenación a la muerte y darnos vida abundante. He came to rescue us from that condemnation to death and give us eternal and abundant life. Y Él llega a ser el Salvador de todos los que se entregan. He becomes the Savior of all those who surrender themselves to Him. El segundo título de este bebé es Cristo o Mesías. The second title of this baby is Christ or Messiah. Y las palabras Cristo y Mesías significan exactamente lo mismo. The words Christ and Messiah have exactly the same meaning. Su significado es ungido. What they mean is anointed one. Y viene de la práctica del Antiguo Testamento de ungir a ciertas personas para servir al Señor de maneras especiales. And it comes from the Old Testament practice of anointing certain people to serve the Lord in certain special ways. Por ejemplo, y en realidad había tres clases de personas que se ungían. There were three different types of people that were anointed in the Old Testament. Y el ungimiento, digamos de paso, era derramar aceite sobre la cabeza de la persona. And let's just clarify that anointing is pouring oil on the head of the person. Se ungía a los reyes. Kings were anointed. También a los sacerdotes. Priests in the Old Testament were anointed. Y se ungía también a veces a los profetas. And sometimes prophets were also anointed. Entonces, lo que representaba la unción de manera preparatoria o anticipatoria en el Antiguo Testamento. So what anointing represented in a preparatory way in the Old Testament se cumple plenamente en la persona de Jesús. Is completely fulfilled in Jesus. Porque Él ahora es nuestro Rey. Because now He is our perfect King. Él es nuestro sacerdote perfecto, que se ofreció a sí mismo en sacrificio. He is our perfect priest who offered himself in sacrifice. Y Él es el profeta perfecto que pronuncia perfectamente la palabra de Dios porque Él es Dios. And He is the perfect prophet who pronounces God's words because He is God Himself. Entonces, lo que los judíos habían experimentado de manera parcial en el Antiguo Testamento a través de ciertos líderes, ahora Jesús vino a hacer en plenitud. So what the Jews had experienced partially through some of their leaders in the Old Testament, now Jesus comes to give us fully. Así que Jesús es Salvador, Cristo, y el tercer título es Señor. So Jesus is Savior, Christ, or Messiah. And the third title is Lord. Los judíos usaban la palabra Señor para representar el nombre de Dios, Jehová. The Jews would use the word Lord to represent God's name, Jehovah or Yahweh. Por respeto no lo pronunciaban. Out of respect, they would never speak it. En lugar de decir su nombre, decían Kurios, Señor. Instead of speaking His name, they would say Kurios, Lord. El ángel anuncia que este bebé que ha nacido no es solamente un gran líder humano, sino que también es Dios, el Señor. And so the angel announces to the shepherds that this baby who has been born is not just a great human leader, but He is also God, the Lord. Y en esos tres títulos se resume el Evangelio. And the gospel is summed up in those three titles. Dios, el Señor, ha venido para salvar a su pueblo. The Lord God has come to save His people. Él es el Rey perfecto que necesitamos. He's the perfect King that we need. Es el sacerdote sin igual que se sacrificó a sí mismo en la cruz por nosotros. He's the perfect priest who sacrificed Himself on the cross for us. Y es el profeta que anuncia perfectamente la voluntad de Dios. And He's the prophet who perfectly pronounces God's will. Ahora, si esa persona ha venido al mundo, no se merece
toda nuestra devoción. Now, if that person that I've just described has come to the world, doesn't he deserve all of our love and worship and devotion? ¿No se merece que lo sigamos y que le obedezcamos? Doesn't he deserve for us to follow him and to obey him? A veces estamos tan familiarizados con las palabras que pierden su poder. Sometimes we are so familiar with words that they lose their power. Leemos, ha nacido el Salvador, el Cristo, el Señor. We read, the Savior, the Christ, the Lord has been born. Y esas palabras no tienen impacto sobre nosotros. And those words fail to have an impact on us. Pero meditemos, hermanos, en lo que significan esas palabras. Let's meditate on what those words mean. Porque este es el Evangelio. Because this is the gospel. Que este Jesús ha venido al mundo para rescatarnos. That this Jesus has come into the world to save us. Ahora, vamos a ver cómo respondieron los pastores cuando recibieron la noticia. Now, let's see how the shepherds responded when they received the news. Leamos los versículos 15 al 20 de Lucas 2. Let's read Luke 2, verses 15 through 20. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. When the angels had left them and returned to heaven, the shepherds said to one another, let's go straight to Bethlehem and see what has happened, which the Lord has made known to us. They hurried off and found both Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. After seeing them, they reported the message they were told about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary was treasuring up all these things in her heart and meditating on them. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had seen and heard, which were just as they had been told. Los pastores no perdieron tiempo. The shepherds didn't waste time. Fueron deprisa a ver a Jesús. They went rushing off to see Jesus. Encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre, tal como el ángel les había dicho. They found Mary and Joseph and the baby lying in the manger, just as they had been told by the angel. Entonces los pastores se pusieron a contar todo lo que habían experimentado. Then the shepherds began to tell about everything that they'd experienced. Hablaron de los ángeles, del anuncio del nacimiento de Jesús y cómo todo se había cumplido exactamente. They talked about the angels and what they had told them about Jesus' birth and how it had all been perfectly fulfilled. Lucas nos dice que todos los que oyeron a los pastores se asombraron. Luke tells us that everyone who heard the shepherds was amazed. Ahora, como vimos la semana pasada, Jesús probablemente nació en un hogar, en una casa. Now, as we saw last week, Jesus was probably born in a house, en la casa de uno de sus parientes, in the home of one of his distant relatives. Entonces, como había varias familias que estaban hospedadas ahí, habría mucha gente que escucharía la historia de los pastores. So, since there were several families who were staying there, there would be a lot of people there to hear what the shepherds were saying. Pero fíjense en esto. Now notice this. Los oyentes ahora se han convertido en anunciadores. But notice this.
the hearers have now become speakers. Al principio de la historia, los pastores oyen a los ángeles. Ahora cuentan lo que han visto y oído. At the beginning of the story, the shepherds hear the angels. Now they tell everything that they have seen and that they have experienced. ¿Qué había cambiado? What had changed? Tuvieron un encuentro con Jesús. They had an encounter with Jesus. Se encontraron cara a cara con el Salvador, el Cristo, el Señor. They came face to face with the Savior, the Christ, the Lord. Y en su entusiasmo tuvieron que contar lo que habían experimentado a todos. And in their enthusiasm, they couldn't do anything else but tell everybody about what had happened. ¿Seremos nosotros como ellos? Are we like them? La alegría de los pastores por haber visto a Jesús fue desbordante. The shepherds' joy at seeing Jesus overflowed. Ellos no contaron la historia por obligación. They didn't tell the story because they thought they had to. Ellos no dijeron, bueno, supongo que deberíamos contarles acerca de lo que hemos visto. They didn't say, well, I guess we should tell them about what we've seen. No, estaban tan alegres, tan entusiasmados que simplemente les nació. They were so excited, they were so amazed that it just came out of them. Ahora, tenemos que examinarnos a nosotros. We need to examine ourselves. Si no les contamos a otros acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿por qué será? If we don't tell other people about what Jesus has done for us, why don't we do it? ¿Será que Dios realmente no ha hecho nada por nosotros? Is it possible that God really hasn't done anything for us? Que Cristo no nos ha cambiado, that Jesus hasn't changed us, que no ha contestado oraciones, that He hasn't answered any of our prayers, that we're not better off because He came to save us. Que en realidad no ha mejorado nuestra vida porque Él vino a salvar. I don't think that's true. Yo no creo que eso sea verdad. What about you? ¿Pero tú qué crees? Yo creo que si Dios ha transformado nuestra vida, el Evangelio va a flotar a nosotros. I believe that if God has changed our lives, then the gospel is just going to sprout. It's just going to come out of us. Porque estamos entusiasmados. Because we're excited. Entonces, si no brota el Evangelio de nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Estoy muy enfocado en otras cosas, estoy distraído, estoy preocupado, no estoy disfrutando la vida que Dios me da. If the gospel is now sprouting out of us, then we have to ask, why? Is it that I'm too focused on other things? Maybe I'm not enjoying the life that God gives me. Quizás estoy dejando que las preocupaciones me alejen de Él en lugar de llevárselas en oración. Maybe I'm allowing my worries to take me away from God instead of taking them to Him in prayer. Quizás estoy muy enfocado en cosas del mundo que nunca me van a satisfacer. Maybe I'm too focused on things of this world that are never going to satisfy. Pero si estamos viviendo en esa relación con Dios, entonces el Evangelio nos va a hacer. If we're living, enjoying that relationship with God, then just like the shepherds, the gospel is going to flow out of us to others. Al final de la historia, los pastores regresaron a donde habían comenzado. At the end of the story, the shepherds go back to where they began. Son las mismas ovejas, la misma noche, el mismo pastizal. It's the same sheep on the same night, in the same pasture. Pero algo es diferente. But there's one thing that's different. Lo que ha cambiado son los pastores. What changed were the shepherds. Porque tuvieron una experiencia con Dios. Because they had an experience with God. Y puede ser que nuestras circunstancias no cambien. And maybe our circumstances don't change. Pero si escuchamos el mensaje de Dios, but if we hear God's message,
Si lo recibimos en nuestro corazón, if we receive it in our heart, entonces no podemos ser iguales, no podemos seguir iguales. We can't remain the same. Aunque nuestra vida sea la misma, pero nosotros seremos diferentes. Our life may be the same, but we are different. Y compartiremos también esta noticia con otros. And we'll share this news with others. En esta Navidad, ¿conoces a Jesús? Do you know Jesus this Christmas? ¿Conoces al Salvador, al Cristo, al Señor? Do you know the one who is our Savior, Christ and Lord? ¿Compartes su mensaje con los que te rodean? Do you share the good news with those who are around you? Los pastores fueron los primeros en oír y en compartir el Evangelio. The shepherds were the first people to hear and to share the gospel. Que no sean los últimos. Let's not let them be the last ones. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por el gran ejemplo que tú nos das de cómo tú prefieres a los que el mundo desecha. Thank you, Father, for this great example that you give us of how you receive and love those that the world rejects. Ayúdanos a entender el Evangelio. Help us to understand the gospel. Fortalécenos para compartirlo con otros. And strengthen us to share it with others. In Jesus' name, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.